सर्वप्रथमे त्राणकर्ता एवं मुक्तिदाता प्रभु जीशुख्रीष्ट को गौरव दिए। प्रभुंकर असीम अनुग्रह एवं दया सकाशु आउ एक नूतन विषय नहीं मु समस्त श्रोता भाई भौणी मानक मध्य उपस्थित होइअछि। आजिर एही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे आमे माने जो विषयटी उपरे चर्चा करबा को जाउछंती से विषयटी रो नाम हेउअछि सृष्टिर रहस्य। सृष्टिर उत्पत्ति बा आरंभ केमिति हैला, मनुष्यर सृष्टि केमिति हैला बा पुरुष और नारीर सृष्टि केमिति हैला, से विषय आज आम्भे माने एई बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे आलोचना करिबा। आउ एई विषयटी आमे पाई परिबा पवित्र शास्त्र बाइबल रो पुरातन नियम तार प्रथम पुस्तक जार नाम हेउअछि आदि पुस्तक। या को इंग्राजी रे जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, आदि पुस्तक बोली कहा जाए। एई आदि पुस्तकर प्रथम अध्याय आउ पद संख्या प्रथम पदरु 31 पद पर्यंत आमे माने एटारे पाठ करिबा। आसंतु एई अंशटी को एठारे आमे पाठ करिबा। आदि पुस्तक अध्याय 1 पद टू 31 पद पर्यंत मु आपनक पई एठारे पाठ करूछि। आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टि कले। पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला, आउ गभीर जल उपरे अंधकार थिला। पुणी परमेश्वरंकर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिले। अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ, तहिरे दीप्ति हेला। आउ परमेश्वर दीप्ति की देखिले जे ताहा उत्तम। तहु परमेश्वर अंधकारु दीप्ति की भिन्न कले। पुणी परमेश्वर दीप्तिर नाम दिवस और अंधकारर नाम रात्रि देले। तहु संध्या और प्रातःकाल होई प्रथम दिवस हेला। अनंतर परमेश्वर कहिले जल मध्यरे शून्य जात होई जल को दुई भागरे भिन्न करू। एही रूपे परमेश्वर शून्य निर्माण करी शून्यर ऊर्ध्वस्थ जलरू शून्यर अधस्थ जल को भिन्न कले। तइरे सेही रूप हेला। आउ परमेश्वर सेही शून्यर नाम आकाशमंडल देले। पुणी संध्या और प्रातःकाल होई द्वितीय दिवस हेला। अनंतर परमेश्वर कहिले आकाशमंडलर अधस्थ समग्र जल एक स्थान रे संगृहीत हेउ ओ स्थल प्रकाश हेउ। तहिरे सेही रूप हेला। पुणी परमेश्वर स्थलर नाम पृथ्वी और जलराशिर नाम समुद्र देले। आउ परमेश्वर ता उत्तम देखिले। ए उतारू परमेश्वर कहिले पृथ्वी तृण ओ सबुज शाक ओ बीज संबलित स्व स्व जाति अनुजाई फल उत्पादक फल वृक्ष भूमि उपरे उत्पन्न करू। तइरे से परि हेला। अर्थात पृथ्वी तृण ओ स्व स्व जाति अनुसारे बीजोत्पादक शाक ओ स्व स्व जाति अनुसारे सबुज फल उत्पादक वृक्ष उत्पन्न कला। पुणी परमेश्वर ता उत्तम देखिले। तहिरे संध्या ओ प्रातःकाल होई तृतीय दिवस हेला। अनंतर परमेश्वर कहिले रात्रिरु दिवस को पृथक करिबा निमंते आकाशमंडल रे ज्योतिर्गण उत्पन्न हुवंतु। पुणी से सबु चिन्ह ओ ऋतु ओ दिवस आउ वर्षर कारण हुवंतु। आउ पृथ्वी रे आलुओ देवा पाई आकाशमंडल रे सेही ज्योतिर्गण थांतु। तहिरे से परि हेला। एही प्रकारे परमेश्वर दिवस रे कर्तृत्व करिबाकू एक महाज्योति ओ रात्रि रे कर्तृत्व करिबाकू ताठारु सान एक ज्योति। एही दुई महाज्योति आउ मध्य तारागण निर्माण कले।
ତହୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଦୀପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଦିବା ଓ ରାତ୍ରି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୀପ୍ତିକି ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ହେଲା। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଜଳ ବହୁଳ ରୂପେ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗରେ ପ୍ରାଣୀମୟ ହେଉ ଓ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବୃହତ ତିମିଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତି ଓ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବହୁଳ ରୂପେ ଜଳଜ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ଓ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀଗଣର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଜଳଚର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଓ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଓ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ସେମାନେ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର। ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମିସ୍ଥ ସବୁ ସବୁଜ ଶାକ ଓ ସବୁ ସବୁଜ ଫଳଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ସବୁ ହରିତ ଶାକ ଦେଲୁ। ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଅତି ଉତ୍ତମ। ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଭଳି ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ଏ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଆମେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହିଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଗଡ୍। ଆରମ୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର
ବିଫୋର୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ବିଗିନିଂ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଗଡ୍। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପୃଥିବୀ ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ କରେ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆରମ୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଗଡ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟସ୍ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ବିଗନ୍। ଗଡ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟସ୍ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ବିଗନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ କରେ। ବାଇବଲ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲନ୍ତି ଏହି ବାଇବଲ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଘୋଷଣା କରେ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆରମ୍ଭରେ ପରମେଶ୍ୱର। ସମୟ ବା କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମୟ ଯେଉଁ ଟିକ୍ 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 କରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଚାଲୁଛି, ଏ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଏହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଗ୍ରହ ଏ ସମସ୍ତେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନଦୀ, ନାଳ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଝରଣା ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଝରଣା କଳକଳ ନାଦ କରି ବହି ଚାଲିଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତରୁଲତା ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ରବ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରବ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ସୁମଧୁର ରବ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଏହି ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଗଛ ଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଏହି ଝରଣା, ନଦୀ, ନାଳ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେହି ଈଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଥମ ପଦ କହୁଛି ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆରମ୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଏ କି ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଗୁଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦ ହେଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏର୍ଥ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଗଡ୍ସ ନେଚର,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ବା ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ହି କ୍ରିଏଟ୍ସ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍, ହି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦ ହେଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ଦ ଭେରି ନେଚର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍, କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୁଣ ଆଉ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମେ ପାଠ କଲେ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପାଇବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ ୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ଇଜ୍ ଡେରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ପାରା, PARA, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ବା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପାରା, PARA, ଏ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ନଥିଂ। ଟୁ ଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ନଥିଂ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କ୍ରିଏଟ୍, ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା। ବିନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ଦ ୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ପାରା, PARA, which means is to form from nothing। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ, କୌଣସି ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମେକ୍ ବା ମେଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦଟି, ଇଏ ହେବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ଆଶା, ASHA, ଏଇ ହେବ୍ରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ସମଥିଂ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଭଳି ଆମେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଘରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଘରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି? କଞ୍ଚାମାଲ, ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି? କାଠ, ବାଉଁଶ, ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଇଟା, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା, ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଘରକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆମେ ଭୁଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହିବା କି ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କହନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ମେଟେରିଆଲ୍ସକୁ, ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି।
तेणु एठारे कौन लेखा जाइछि पवित्र शास्त्र बाइबल रे आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वीर सृष्टि कले से स्वर्ग पृथ्वी को निर्माण कले नहीं आज्ञा से स्वर्ग पृथ्वीर सृष्टि कले तेणु प्रथमे से एठार आमे देखिबा कि सृष्टि कले ये जो वाक्यर आउ गोटे अर्थ आमे एठारे पाई परिबा से ईश्वर होचंती सृष्टिकर्ता से सृष्टि कले तेणु आमे द्वितीय पदटी को एठारे पढ़िबा पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला आउ गभीर जल उपरे अंधकार थिला पुणी परमेश्वरंकर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिले। देखंतु प्रथम अध्याय प्रथम पदरे लेखागला कि आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वीर सृष्टि कले किंतु द्वितीय पदरे लेखा जाउछि पृथ्वी निर्जन थिला आज्ञा ये पृथ्वी निर्जन थिला शून्य थिला अंधकार थिला ये निर्जन शून्य अंधकार किए ये कार कार्य आज्ञा ये तीनोटी जो नकारात्मक बा जो निर्जनता शून्यता अंधकार ये ईश्वर कार्य नुहे आज्ञा ये शैतानर कार्य पृथ्वी निर्जन थिला डिसऑर्डर थिला ऑर्डरली भावरे बा से श्रृंखलित भावरे सजा होई नथिला शून्य थिला आउ अंधकार थिला आज्ञा डार्कनेस तेणु ये से शैतान द्वारा पृथ्वी निर्जन थिला शून्य थिला आउ अंधकार थिला आज्ञा डार्कनेस बाइबल सेज गॉड इज लाइट इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल आपण चिंता करे देखंतु पवित्र शास्त्र बाइबल कहे ईश्वर होचंती आलोक आउ इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल आउ ईश्वर ठारे कोनोसी अंधकार नाही बा अंधकार ईश्वर ठारे न थाए आज्ञा ईश्वर ठारे लेश मात्र अंधकार न थाए तेबे ये अंधकार आज पृथ्वी अंधकार छाई जाइछि शून्यता छाई जाइछि आउ निर्जनता ये क्या पाई से शैतान पाई आज्ञा आज्ञा जो अंधकार यार अर्थ कौन आज्ञा यार अर्थ होची absence ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस ये अंधकार अर्थ होची absence ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस यदि नॉलेज अज्ञता अज्ञानता अज्ञानता अभाव हेउची अंधकार ये अंधकार केमिति हुए आज्ञा ज्ञानर अभावरु ज्ञानर अभावरु ये अंधकार छाई जाई थाए इग्नोरेंस रो अर्थ होची अज्ञता अंधकार को भी अज्ञता बोली कही थांती इग्नोरेंस बोली कही थांती तेणु ज्ञानर अभावरु absence of knowledge or ignorance darkness comes अंधकार क्यों आसे ना ज्ञानर अभाव आज्ञा तेणु ये जो अज्ञता जहाँ को इंग्राजी रे इग्नोरेंस बोली कहती ये होची अंधकार यही अज्ञतार विपरीत शब्द कौन हम ना ज्ञान नॉलेज अज्ञतार विपरीत शब्द हेब ज्ञान तेणु हेब्रू एक शब्द यही नॉलेज बा ज्ञान पाई व्यवहार करा जायछि ता हेउछि लाइट आलोक तेणु ये जो नॉलेज जो शब्द ज्ञान ये हेब्रू रे यही नॉलेज पाई एक शब्द व्यवहार करा जायछि जहार नाम होछि लाइट आलोक को हेब्रू शब्द रे ज्ञान बोली कही थांती तेणु ईश्वर
केबे से कही नांती से तांका पाखरे जो आलोक अच्छी किंबा से कही नांती कि तांका पाखरे बुद्धि बा ज्ञान अच्छी। से कौन कहते ना से कहते से निजे ज्ञान, ईश्वर निजे ज्ञान आ ईश्वर निजे आलोक। God never says he has light, but he says he is light. Like that, God never says he has knowledge, but he is knowledge. God is knowledge. ईश्वर होचंती ज्ञान आ ईश्वर होचंती आलोक। तेणु मोर प्रिय भाई और भौणी माने जदि आम्भे माने ईश्वर को जानिबा पाई चेष्टा करंती ताले आमे जानि परिबा नाही। If we want to know God, we cannot know him unless God allows us to know him. Unless God reveals himself to us, we cannot know him, we cannot understand him. जे पर्यंत ईश्वर निजे निजको से आम मान निकट में प्रकाश न करती से पर्यंत आम्भे माने बा मनुष्य माने ईश्वर को जानी पारिबे नहीं। आज्ञा देखंतु आमे चाहिए कौन आमे ईश्वर को जानी पारिबा नहीं। जे पर्यंत ईश्वर से निजे निजको मनुष्य मानक निकट में परिप्रकाश करि नाहंती से पर्यंत आमे ईश्वर को जानी पारिबा नहीं। Unless until God reveals himself to us, we cannot know him. आमे तांको जानी पारिबा नहीं। आजिकाली आपण देखिबे केतक संप्रदाय रे मुनि माने ऋषि माने साधु माने ईश्वर को खोजुचंती। ईश्वर को पाइबा पाई से माने घर संसार परित्याग करी से सही जंगल पहाड़ पर्वत उपर दीर्घ दिन तपस्या करुचंती। काहेकि ना से ईश्वर संधान करुचंती बा ईश्वर को खोजुचंती। आज्ञा यह कौन युक्तियुक्त, यह कौन युक्तिसंगत? मनुष्य कौन चेष्टा करी से ईश्वर को खोजी पाई पारिबो? नुहे आज्ञा। बाइबल कौन कहे ना बाइबल कहे आमे माने ईश्वर को खोजिबार आवश्यक नहीं। आज्ञा ईश्वर नीचे ये मनुष्य को खोजी खोजी से स्वर्गरु पृथ्वी पृष्ठ को आसीचंती। मनुष्य खोजी जेते खोजिले बे सुधा से ईश्वर को पाई पारिबे नहीं, किंतु उल्टा ईश्वर मनुष्य को खोजी खोजी मनुष्य को खोजी खोजी से स्वर्गरु पृथ्वी को आसीचंती। देखंतु आपण को क्योंटा युक्तियुक्त लगुच निजे चिंता करी देखंतु। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे जो एई सृष्टिर रहस्य विषय आलोचना करुचंती आदि पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबलर आदि पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम और द्वितीय पद। ये द्वितीय पद रे कौन लिखा जाइछि? पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला आ गभीर जल उपर अंधकार थिला। मु कहिली ये अंधकार कार कार्य? कहली शैतान कार्य। आज्ञा शैतान द्वारा पृथ्वी निर्जन थिला आउ अंधकार थिला। देखंतु यही कथा हमें पवित्र शास्त्र बाइबल जिहिजिकल पुस्तक 28 अध्याय 12 पद ठू 19 पद रे पाई पारिबा। आपण या को पढ़ंतु, पढ़िले आपण बुझी पारिबे कि से पृथ्वी कहा पाई निर्जन थिला, शून्य थिला आ अंधकार थिला। मु कहली आपण को ए जो द्वितीय पद टिकु आमे संक्षेप रे आलोचना करिबा। मु अन्य एक नूतन वीडियो रे ये विषय मु आपण मान सहित चर्चा करी, कारण अधिक समय आज आमर नाही। आज आम मानकर विषय होची सृष्टिर रहस्य। तेणु ये द्वितीय पदटी को मु अन्य एक नूतन वीडियो रे आपण मानकर सहित चर्चा करिबु। तेणु आमे एतिके जानिबा ये द्वितीय पदरे शैतान द्वारा से
पृथ्वी निर्जन शून्य और अंधकार थिला। आज्ञा मुटिके आपण को मन पकई दिए आज्ञा सेतबेले स्वर्ग रे जेतबेले प्रभु परमेश्वर तांग सिंहासन रे बसी थिले आउ समस्त किरूब दूतगण मानक सृष्टि करथिले आउ से किरूब दूतगण माने परमेश्वर को धन्यवाद करुथिले स्तुति करुथिले प्रशंसा करुथिले जय ध्वनि रे स्वर्ग कंपी उठुथिला। आ से दूतगण मानक मध्य रे जड़े प्रधान दूत थिला ईश्वरंकर परमेश्वर जड़े प्रधान दूत थिला जहाँकर नाम कौन आपन जानछन तांकर नाम कौन ना से जो दूत ईश्वर जहाँ को प्रेम करुथिले बा से तांको निर्माण करथिले ता ना होछि लुसिफर। ए लुसिफर देखिया बहुत सुंदर आउ ईश्वर तांको समस्त दूत गण मध्य मुखिया ठहराई थिले। तेणु से लुसिफर से निजे मने मने कल्पना कला मु भी ईश्वर भली दिने हेबी आउ लोक माने समस्त दूत माने मते नमस्कार करिवे मोर भी ईश्वर भली एक सिंहासन हेबो आउ ईश्वर सिंहासन पाखरे मो निज सिंहासन को स्थापन करिवि आउ समस्त दूत माने मते प्रणाम करिवे मते स्तुति मोर वंदना करिवे। एई भली से कल्पना कला से ईश्वर का विरुद्ध रे कल्पना करिया को आरंभ कला जो द्वारा कि से पाप। तेणु से ए जो दूतटी कल्पना द्वारा से पाप कला आउ ईश्वर एक कथा जानी पारले आउ से स्वर्गरु ताकू विताड़ित करथिले। से स्वर्गरु से लुसिफर दूत को ईश्वर पृथ्वी पृष्ठ को फोपाड़ी देथिले। आ जेतेबेले से स्वर्गरु पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिला 1/3 दूत को से नेकी आसीथिला जो माने तांको दलर लोक थिले से मान को नहीं ये पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ीथिला। ये थिला स्वर्गर घटना आज्ञा। से स्वर्गरु ए लुसिफर दूत जे शैतान पलटिला जाको आमे शैतान बोली कहूचु से शैतान को से स्वर्गर दूत लुसिफर को ईश्वर कौन कले ना धक्का दे बा विताड़ित करी स्वर्गरु पृथ्वी पृष्ठ को पकाई देथिले। तेणु से लुसिफर से शैतान रो काम आज्ञा से पृथ्वी को निर्जन आ शून्य अंधकार कर देथिला। एई कथा आपण जिहिजिकल पुस्तक तार 28 पद आउ 28 अध्याय 12 पद रु 19 पद पर्यंत पढ़िले आपण एक कथा पाइबे। किंतु आज आम माने से कथा एठारे आलोचना करिबा नाही। आमे आलोचना करिबा सृष्टिर रहस्य सृष्टि हेला केमिति। तेणु सेई पद आमे पढ़िबा आदि पुस्तक प्रथम अध्याय तार 3 पद। अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ तहिरे दीप्ति हेला। देखंतु अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ तहिरे दीप्ति हेला। अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ गॉड सेड। ए जो अनंतर परमेश्वर कहिले ए जो सेंटेंस ए जो वाक्यटी ए प्रथम अध्याय रे 10 थर आज्ञा लिखा जाइए 10 टाइम्स। एमती अनंतर परमेश्वर कहिले जल मध्य शून्य जात होई जल को 2 भाग रे भिन्न करू। पुणी आपण देखिबे 9 पदर लिखा जाइए अनंतर परमेश्वर कहिले आकाश मंडल रे अधस्थ समग्र जल और एक स्थान रे संगृहीत हेउ तहिरे सेही परि हेला। पुणी 12 पदर लिखा जाइए ये उतारू परमेश्वर कहिले। पुणी 14 पदर लिखा जाइए अनंतर परमेश्वर कहिले रात्रि दिवस पृथक करने निमंते आकाश मंडल रे ज्योतिर्गण उत्पन्न हुअन्तु। पुणी आपण पाइबे 20 पदरे एथि उतारू परमेश्वर कहिले जल बहुल रूपे जंगम प्राणी वर्ग प्राणीमय हेउ। देखंतु तेणु 22 पदरे पुणी लिखा जाइए पुणी परमेश्वर से आशीर्वाद करी कहिले
ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁ ବଂଶ ହୁଅ। ଏଇଭଳି 10 ଟାଇମ୍ସ 10 ଥର ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇଛି ବା ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଣ୍ଡ ଗଡ୍ ସେଡ୍, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲେସନ୍ ବା ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏଠାରୁ ଶିଖିପାରିବା। ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗଡ୍ ସ୍ପିକ୍ସ, ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି। ସେ ମୂକ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା କହିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ। ସେ ମୂକ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଡ଼ା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ କଥା କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଗଡ୍ ସ୍ପିକ୍ସ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଏକ୍ସୋଡସ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶାସକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଅଛୁ, ଶୁଣିଅଛୁ, ଜାଣିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୂକ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବଧିର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏଇ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। God said it explains the power of his word. ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପୃଥିବୀ ହେଉ, ପୃଥିବୀ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ହେଉ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପାୱାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଡିଫାଇନ୍ସ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜିସସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଶବ୍ଦଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରେ ଆଜ୍ଞା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, କହିଲେ ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏହା କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ନୂତନ ନିୟମ ଯୋହନ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ, ଯାହାର ନାମ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏଇଭଳି ପାଠ କରିବା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ୱାଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ
and the word was with God and the word was God। एठारे प्रभुଙ୍କ शिष्य जो जोहन जीशुख्रीष्ट को बा जीशुख्रीष्ट बार विषय लिखुंट किंतु जीशुଙ୍କ विषय एठारे वर्णना करना। अर्थात से जोहन लिखित सुसमाचार तार प्रथम अध्याय प्रथम पदर से कौन लिखिले, आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर संगरे थिले, सही वाक्य ईश्वर थिले। एठारे जीशुଙ୍କ शब्द आसुची कि आज्ञा नहीं, किंतु से एठारे जीशुଙ୍କ नाम नहीं नहांती। से एठारे जीशु को कौन बोली वर्णना करचंती ना शब्द वर्ड। आद्यरे वाक्य थिले, से कौन कहते आद्यरे प्रारंभ रे प्रथमे किए थिले वाक्य थिले, आउ से वाक्य ईश्वर संगरे थिले, आउ से वाक्य निजे ईश्वर थिले। जीशु वाक्य रूप रे थिले। आज्ञा देखंतु जीशु वाक्य रूप रे थिले, से जीशु को शब्द रूप रे एठारे वर्णना करिसंती। लेखा जाउछि ना इंग्रजी रे मु कहली कौन लेखा जाइछि, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। ए वर्ड जाकु ओडिया रे शब्द बोली कहंती। आद्यरे किए थिले, आद्यरे वाक्य थिले बा शब्द थिले। ए शब्द हेउचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। से जीशु को शब्द रूप रे एठारे वर्णना करिसंती बा जीशु को वाक्य रूप रे एठारे वर्णना करिसंती। आद्यरे किए थिले, आद्यरे शब्द थिले से कहउचंती। से कौन लिखिंट आपण जदि पढ़िबे पवित्र शास्त्र बाइबल जोहन लिखित सुसमाचार तार प्रथम अध्याय एठारे जीशुख्रीष्ट नाम लिखा जाई नहीं। एठार लिखा जाइछि वाक्य। आद्यरे किए थिले, वाक्य थिले, वर्ड थिला। ए जो वर्ड को संस्कृत रे कौन कहा जाए, शब्द। ओडिया रे वाक्य बा शब्द बोली कही थांती। से कहते आद्यरे किए थिले, आद्यरे वाक्य थिले, आउ ये वाक्य बा शब्द से ईश्वर सहित थिले, अर्थात से ईश्वर ठारे थिले। ये जो शब्द, ये जो वाक्य से ईश्वर सहित थिले, आउ से वाक्य निजे ही ईश्वर थिले। पुणी से जोहन लिखित सुसमाचार तार प्रथम अध्याय द्वितीय पदर कौन लिखा जाउछि, He was with God in the beginning. Who was? He was with God in the beginning. से आरंभरु ईश्वर सहित थिले। से अर्थ किए ना से शब्द, से अक्षर, से वर्ड, से शब्द से आरंभरु ईश्वर सहित थिले। आज्ञा ये जो शब्द ग्रीक शब्द बा ग्रीक भाषार लोगस LOGOS, ये लोगस शब्द रु आसी अछि। इंग्रजी रे आमे पढ़िले ना कौन लिखा जाइछि, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। ये वर्ड शब्दटी ग्रीक भाषा ग्रीक लैंग्वेज रो LOGOS लोगोस शब्द रु आसी अछि। ये लोगोस शब्दर अर्थ कौन आज्ञा, तार अर्थ होची एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ए ग्रीक लैंग्वेज बा ग्रीक भाषा जो लोगस शब्दटी एठारे व्यवहार करा जाइछि जोहन महर्षि द्वारा। जो आद्यरे वाक्य थिले, शब्द थिले, ये शब्द से ग्रीक शब्द लोगस रु आसी अछि। आउ ये ग्रीक शब्द लोगस रो अर्थ हेउछि कोन ना विचार अभिव्यक्त करिबा, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ओडिया रे कौन हबो ना विचार बा चिंताधारार अभिव्यक्ति परिप्रकाश करिबा। मु आपन बुझे कहिबी। तेणु ये जो थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, विचार, थॉट रो ओडिया रे कौन हबो विचार धारा, विचार बा चिंताधारा, विचार अभिव्यक्त
ये जो वर्ड, ये जो शब्द, ये जो अक्षर, तेणु ये जो विचारधारा, ये जो विचारधारा कोटी अच्छी आज्ञा से आम मान भितर अच्छी, आम भितर अच्छी, आपण भितर अच्छी विचार, आपण मस्तिष्क दिमाग विचार अच्छी। आ जो शब्द, ये शब्द ना जितेबले से विचारधारा, जो विचारधारा आपण मोर मस्तिष्क दिमाग अच्छी, जितेबले से विचारधारा शब्द रूप वाक्य रूप आम मुह द्वारा से बाहर को बाहरी थाए, से होची वर्ड, से होची वाक्य, से होची शब्द। ये शब्द कोठी अच्छी ना, ये शब्द जितेबाला आम अभिव्यक्त एक विचार जितेबाला अभिव्यक्त करा जाई थाए, आउ से बाहर शब्द रूप परिप्रकाश पाए, ताहाकू से वर्ड शब्द बोली कही थांती। अन्य भाषा रे कहले थॉट्स दैट कन्वर्ट्स इनटू वर्ड्स। मु गोटे उदाहरण दे कहिबी आपनको, थॉट्स दैट कन्वर्ट्स इनटू वर्ड्स। आमर जो विचारधारा से शब्द रे परिणत होई आम पाटी द्वारा बा ओठ द्वारा वाक्य रूप में बाहर को जाए, सेतेबेले ताकू से वर्ड कही थांती। बुझी पारुचंती? मु हुए कि आपण माने हुंतु, जेतेबेले आमे कोनोसी कथा कहंती बा कोनोसी विचार, कोनोसी चिंताधारा कथा आमे अन्य को जणैया को होई थांती, सेतेबेले आमे कहिबा पूर्वरु आम मस्तिष्क दिमाग से विचार आसी थाए आज्ञा। से विचार थॉट, से विचार क्योंठी अच्छी आज्ञा, से आपण मध्य थाए, मो मन थाए, आपण मन थाए, से हूँ विचार। ये विचार कौन हुए ना शब्द और परिणत होई आम मुह द्वारा से कौन करे ना बाहर को जाए। बुझीपारुचंती? मुह द्वारा आमर जो आइडियाज, जो विचार, से विचार शब्द रूप प्रथम से आम दिमाग आसे, मस्तिष्क आसे विचार रूप आउ से विचार, ये विचार कौन ना ये जो विचार आज्ञा, ये जो विचार से हूँ साइलेंट हो रही थाए, एक नीरव हो रही थाए आम मस्तिष्क। बुझीपारुचंती? जो थॉट्स जाको आम विचार कहते, आम चिंताधारा से प्रथम आम मस्तिष्क सृष्टि हुए, आ से साइलेंट रूप थाए, से नीरव रूप थाए। जितेबाला आम एक्सप्रेस करती से विचार को, से सेतेबाला आम ओठ द्वारा बा मुहरे वाक्य रूप से बाहर को जाई थाए। बुझीपारुचंती कौन? से ही होची। तेणु जे पर्यंत ईश्वर कही नाहंती कि परमेश्वर कि पृथ्वी सृष्टि हो बा आकाशमंडल निर्माण हो, से पर्यंत से विचार रूप ईश्वर का मस्तिष्क अच्छी। बुझीपारुचंती? से हूँ थॉट रूप अच्छी, ता होउचंती जीशु ख्रीष्ट, से होउचंती जीशु। आ जेतेबेले से विचार ईश्वर को मुहरे शब्द आकार रे बाहर आसिक कहूँ आकाशमंडल निर्माण हेउ, पृथ्वी निर्माण हेउ, शून्य मंडल निर्माण हेउ, सेतेबेले ताकू ए शब्द आमे कही थांती, जहाकू एठारे पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा जाइछि आद्यरे वाक्य थिले। तेणु से ईश्वर सहित थिले, आद्यरे शब्द थिले, आद्यरे शब्द थिले, आद्यरे वाक्य थिले, आउ से वाक्य जीशु, से वाक्य होचंती जीशु, से वाक्य से होचंती वर्ड, से शब्द से होचंती से थॉट्स, से विचार से ईश्वर के मस्तिष्क रे थिला, आ से विचार को ईश्वर शब्द माध्यम रे जतेबेले बाहर को आनी कहउचंती
ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଚାର ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ବାହାରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଓମକାର ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ଶବ୍ଦ ଥିଲେ। ଇଏ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜ ମନରୁ ମୁଁ କହୁନି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ନୂତନ ନିୟମ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଆଦ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, ଆଦ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ। ଅକ୍ଷରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରମମ୍ ସ୍ୱଭାବୋଧ୍ୟାମୁଚ୍ୟତେ ଭୂतो ଭାବୋଦ୍ଭବ କରୋ ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞିତ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ এই କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଦ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଥିଲେ। ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ କିଏ ନା ସେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ସେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ, ଶବ୍ଦ ରୂପରେ, ୱାର୍ଡ ରୂପରେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଦ ୱାର୍ଡ ବିକମ୍ ଫ୍ଲେଶ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଯୋହନ ମହର୍ଷି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଦ ୱାର୍ଡ ବିକମ୍ ଫ୍ଲେଶ। ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେହରେ ନଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେ ସେଇ ଓମକାର ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଥିଲେ। ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବି କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ, ସେଇ ଅକ୍ଷର ରୂପରେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଥା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଯୋହନ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ତାର ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଇବେ।
तेणु जीशुख्रीष्ट आरंभरू अछंती, से शब्द रूप रे अछंती, से वाक्य रूप रे थिले, से कौन रूप रे थिले ना शब्द रूप रे, शब्द ब्रह्म रूप रे थिले, से ओंकार रूप रे थिले आज्ञा। तेणु सेई शब्द देहबंत हेले, से वाक्य देहबंत हेला एठार लेखा जाइछि। तेणु आपण बुझी पारुचंती प्रभु जीशुख्रीष्ट प्रथमे शब्द रूप रे थिले। जोहन महर्षि द्वारा जो अध्याय एठारे से जीशु विषय लिखिंट कि जीशु नाम सेटारे वर्णना करना, उच्चारण करना, से शब्द रूप रे लिखिंट। आद्ୟରେ किए थिले से लिखिंट, आद्ୟରେ वाक्य थिले, आद्ୟରେ वाक्य थिले, आद्ୟରେ शब्द थिले। से शब्द वेद मानकरे, श्रीमद भगवत गीतार उपनिषद मानकरे, पवित्र शास्त्र बाइबल रे मध्य एई वाक्य विषय रे आउ से शब्द विषय वर्णना करा जाइछि। तेबे से वाक्य किए, तेबे से शब्द किए, तेबे से शब्द हेउचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। कहीं आमे कहउचंती जीशु ख्रीष्ट बोलिकी, कहीं पवित्र शास्त्र बाइबल रे लिखा जाइछि परा जोहन महर्षि द्वारा प्रथम अध्याय 14 पदरे से वाक्य देहबंत हेले आउ आम मान मध्य डेरा कले, से बास कले, से वाक्य देहबंत हेले आउ आम मान मध्य डेरा कले बा बास कले। से किए? से प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज्ञा। तांक विषय से लेखा जाइछि, तांक विषय लेखा जाइछि, से हेउचंती सही वाक्य, से हेउचंती सही शब्द, से हेउचंती सही अक्षर ब्रह्म, से हेउचंती सही ओंकार, से हेउचंती सही शब्द ब्रह्म आज्ञा। देखुचंती? तेणु से प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहउचंती, कौन कहउचंती? जीशु कहिले आई एंड द फादर आर वन। से कहउचंती मु आउ पिता ईश्वर एक अटु, वी आर वन, आई एंड द फादर आर वन। जोहन लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय 30 पदरे आपण पाइबे, सेटार एही पर लेखा जाइछि मु ओ पिता एक। जीशु कहउचंती मु ओ पिता एक। पुणी जोहन लिखित सुसमाचार तार 14 अध्याय 9 पदरे एपर लेखा जाइछि जे मोते दर्शन करिअछि से पितांकु दर्शन करिअछि। तेणु पुणी 10 पदरे एपर लेखा जाइछि मु जे पितांक ठारे अछि ओ पिता मो ठारे अछंती। देखंतु, तेणु पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, ए विषय मु अन्य एक नूतन वीडियो रे मु आपण मानको सहित चर्चा करी। आज आ समय नाही, तेणु आमे एई सृष्टिर रचना विषय आगो को आगेइबा। एठारे कौन लेखा जाइछि ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता परमेश्वर को ठारे आद्यरु से वाक्य रूप रे थिले, शब्द रूप रे थिले। एटारे पिता कहउचंती ना, कौन पिता कहउचंती? परमेश्वर कहिले लेट देयर बी लाइट, परमेश्वर कहिले आकाश मंडल हेउ, शून्य निर्माण हेउ, पृथ्वी हेउ। से देखुचंती पितांक सहित पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट अछंती। पुणी लेखा जाइछि ऑल थिंग्स वेयर मेड बाय द वर्ड। जोहन लिखित सुसमाचार तार प्रथम अध्याय 3 पदर लेखा जाइछि ये जगत रे जहाँ भी सृष्टि होइछि, जहाँ सब सृष्टि होइछि से का द्वारा सृष्टि होइछि? से शब्द द्वारा, से वर्ड द्वारा, से वाक्य द्वारा समस्त विषय सृष्टि होइछि। अर्थात जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा समस्त विषय सृष्टि होइछि। देखंतु, सेई वाक्य, सेई शब्द ब्रह्म, सेई ओंकार देहबंत हेले आ मनुष्य मानक मध्यरे बसवास कले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मनुष्य रूप रे स्वर्गरु ए पृथ्वी पृष्ठ को
मनुष्य रूप में ओह्लाई आसी से मनुष्य मानक मध्य बसवास करथिले आज्ञा। से स्वर्गरे शब्द रूप में थिले, से आद्यरु वाक्य रूप में थिले, से शब्द ब्रह्म रूप में थिले। तेणु से शब्द ब्रह्म आज देहबंत होई मनुष्य शरीर रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे लोक मानक मध्य बास करथिले। देखंतु से होचंती से प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज्ञा। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे आगे जीवा। आमे वर्तमान से आदि पुस्तकर प्रथम अध्याय 3 पदर अछंती अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ। कौन कहिले? अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ, तहिरे दीप्ति हेला। दीप्ति अर्थ प्रकाश। ये जो प्रकाश सूर्यंक द्वारा प्रकाशित हैला नुहे आज्ञा। सेतेबेले सूर्यंकर सृष्टि होई नथिला आज्ञा। सूर्यंकर सृष्टि होई नथिला। तेबे प्रकाश हैला केमिति, दीप्ति हैला केमिति ना से परमेश्वरंकर गौरवमय ज्ञानर आलोक द्वारा आज्ञा। हमें पढ़िबा पवित्र शास्त्र बाइबल 2 करंथी तार 4 अध्याय 6 पदरे एठार लिखा जाइछि, जेणु अंधकारु दीप्ति प्रकाश पाऊ बोली जो ईश्वर से ख्रीष्टंक मुखरे प्रकाशित ईश्वरंक गौरवमय ज्ञानर आलोक देखाइबा निमंते आंभ मानक हृदय रे आलोक प्रदान करी अछंती। देखंतु तेणु एठार जो लिखा जाइछि पद 3 तृतीय पदरे अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ, तहिरे दीप्ति हेला। यही दीप्ति सूर्यंक आलोकर दीप्ति नुहे आज्ञा। सेतेबेले सूर्यंकर स्थापना होई नथिला, सूर्यर सृष्टि होई नथिला। यही दीप्ति कौन ना ये हूँ ईश्वरंक गौरवमय ज्ञानर आलोक देखाइबा निमंते आंभ मानकर हृदय रे आलोक प्रदान करियछन। जेभଳି से ईश्वरंकर गौरवमय ज्ञान और आलोक से आज्ञा। से ईश्वरंक गौरवमय ज्ञानर आलोक द्वारा दीप्ति हेला। आउ यही ईश्वरंक गौरवमय ज्ञानर आलोक मध्य आम मान हृदय रे आलोक प्रदान करती। सेतिपाई आम अंधकार आलोक पथरे जीवा पाई अग्रसर हुंती आज्ञा। आमको आम हृदय बा जीवन रे आलोक किए प्रदान करे? से ईश्वर उनको गौरवमय ईश्वरंक गौरवमय ज्ञानर आलोक आज्ञा। यही ईश्वरंक गौरवमय ज्ञानर आलोक से दिन से अंधकार दीप्ति प्रकाश हो बोली ईश्वर कही। तेणु ईश्वर आकाश मंडल निर्माण कले, पृथ्वी और समुद्र निर्माण कले आज्ञा। देखंतु आउ से पृथ्वी स्थित समस्त फल उत्पादक फल वृक्ष जीवजंतु को निर्माण कले आज्ञा। आपण यही आदि पुस्तक प्रथम अध्याय तार 11 पदरे आपण पाइबे कौन लिखा जाइछि? एथि उतारू परमेश्वर कहिले पृथ्वी तृण ओ सबुज शाक ओ बीज संबलित स्व स्व जाति अनुजाई फल उत्पादक फल वृक्ष भूमि उपरे उत्पन्न करू, तहिरे से परि हेला। देखंतु आज्ञा, ईश्वर आकाश मंडल निर्माण कले, पृथ्वी निर्माण कले, समुद्र निर्माण कले, तहिर स्थित पृथ्वी रे स्थित समस्त वृक्ष तरुलता को निर्माण कले। एठारे गोटे कथा मु आपनक सहित बांटिबा को चाहे आज्ञा। आज्ञा केतेक लोकक मनरे प्रश्न अछि, आगे मंजी कि गछ? आगे मंजी ए पृथ्वी को आसीछि ना आगे गछ र सृष्टि होछि? देखंतु ये प्रश्न बेले बेले आम मानक मनरे उंकी उठे, आगे मंजी ना गछ? किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल कहे आगे गछ आज्ञा, मंजी नुहे, आगे गछ। एटार लेखा जाइछि ना, पृथ्वी ईश्वर पृथ्वी को कहिले कि स्व स्व फल उत्पादक फल वृक्ष भूमि रे उत्पन्न करू, तही अनुसारे तहु
ଅନୁସାରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦ ତରୁ ଲତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମଞ୍ଜି ଆଗେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ଗଛ, ଆଗେ ବୃକ୍ଷ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆଗେ ଗଛ, ଆଗେ ଉଦ୍ଭିଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର এই ପୃଥିବୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱ ବା ନିଜ ନିଜ ଜାତି ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦକ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ତରୁଲତା କ'ଣ ହଉ ଏ ପୃଥିବୀ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ମଞ୍ଜି ନା ଗଛ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆଗେ ଗଛ ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ଉଦ୍ଭିଦ, ଆଗେ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ମଞ୍ଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ 14 ପଦ 16 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 14 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ରାତ୍ରିରୁ ଦିବସକୁ ପୃଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେସବୁ ଚିହ୍ନ ଓ ଋତୁ ଓ ଦିବସ ଆଉ ବର୍ଷର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦିବସରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଏକ ମହାଜ୍ୟୋତି ଓ ରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ଏହି ଦୁଇ ମହାଜ୍ୟୋତି, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଏହି ଦୁଇ ମହାଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାରାଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ନକ୍ଷତ୍ରକୁ, ତାରାକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଜଳ ତର୍ପଣ କରୁଛି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମନରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତକୁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପଢ଼ିବା 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନରେ ଆସିଥାଏ। ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି କି ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଗେ ଅଣ୍ଡା, ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଗେ ଅଣ୍ଡା? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗେ ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା ହେବ, ଆଗେ ପକ୍ଷୀ। କାରଣ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଜଗତକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ଆସିବାରୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଗଛ ଆସିବାରୁ ସେ ଫଳ ଫୁଲ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଗଛ ଆସିଲା, ଗଛ ଆସିବାରୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଫୁଲ ଦେଲା, ଆଉ ଫଳ ଫଳିଲା, ଆଉ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହେଲା। ସେଇଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଆସିବାରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଣ୍ଡା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଗେ ଉଦ୍ଭିଦ, ଆଗେ ବୃକ୍ଷ, ସେଇଭଳି ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା, ଆଗେ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ଜଗତକୁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଆଗେ କଲେ, ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ତ କୁକୁଡ଼ାର କାମ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ତାକୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗତକୁ ଆଣିବେ ଆଗେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମଞ୍ଜିର କାମ ହେଉଛି ଗଛର କାମ। ଗଛ ଫଳ ଫଳିବ ଆଉ ସେ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ସେ କାମ ଆମ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କାମ ଆମ ତଳେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ।
बुझीपार मो कहवा अर्थ ईश्वर उद्भिद को सृष्टि कले से वृक्ष को सृष्टि कले वृक्ष फूल लगिला आ फल लगिला फल मंजी है तेणु मंजी पछरे आसब ना आज्ञा से भली आमे कुकुड़ा को सृष्टि करि परिबा कि नहीं कुकुड़ा को से ईश्वर सृष्टि कले पक्षी जगत को आ पक्षी कौन कले से अंडा देला ईश्वर बड़ बड़ काम करती आज्ञा ये छोट छोट काम ईश्वर कर से आम मानक मनुष्य को ज्ञान देइचंती बुद्धि देइचंती साहाय्य करिवे से आउ अन्य काम करिया पई जहा जे जहार काम से काम करिवो बुझी पारुछंती आज्ञा तेणु एई भली ईश्वर समस्त विषय सृष्टि कले तेणु आमे एई सृष्टिर रहस्य विषय आलोचना करुछंती आमे आगे जीवा आमे पढ़िबा एई आदि पुस्तक प्रथम अध्यायर 26 पद ईश्वर जेतेबेले आकाश मंडल निर्माण कले स्वर्ग निर्माण कले पृथ्वी निर्माण कले आउ स्थल निर्माण कले जल समुद्र निर्माण कले एवं सेई समुद्र जीवजंतु पृथ्वी रे जीवजंतु वृक्षलता आकाश रे पक्षीगण आकाश रे से सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा समस्त विषय से कौन कले ना सृष्टि करिबा परे से मनुष्य को निर्माण करिया पई 26 पदरे लिखा जाइछि कौन लिखा जाइछि एठारे एपर लिखा जाइछि एथि उतारू परमेश्वर कहिले आंबे माने आपणा प्रतिमूर्ति रे ओ आपणा सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू देखंतु मु कहिथिली ना एई अध्याय रे आपण सृष्टि आउ निर्माण ए दुईटी शब्द पाइबे आउ ए दुईटी शब्द परस्पर ठारू पृथक सृष्टि तो मु आपण बुझी सारिलेनी ए निर्माण भी मु कहिथिली एठारे ईश्वर कहते कि आपणा सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण करिवे आपणा प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को निर्माण करिवे से माटीरू ए धूलिरू मनुष्य को निर्माण कले मुझे विषय आगू कहबी तेणु निर्माण कले अर्थ से कौनसी वस्तु पदार्थ साहाय्य रे बा जिनिसरू धूलिरू माटीरू से मनुष्य को निर्माण करिसेंती बोली एटार निर्माण शब्द आसीछि तेणु एटारे कौन लिखुचंती प्रभु कौन कहउचंती एथि उतारू परमेश्वर कहिले से कहिले देखंतु परमेश्वर कथा कहउचंती से कहिले देखंतु ये आकाश पृथ्वी सेतिरे थिबा समस्त विषय परमेश्वर सृष्टि करिबा कले केमती कले निज वाक्य द्वारा शब्द द्वारा कथा कही कि सृष्टि कले परमेश्वर कहले आकाशमंडल हो जाऊ नक्षत्र तारा आकाशमंडल रे सृष्टि होंतु पृथ्वी रे वृक्षलता हो स्व स्व जाति अनुसार पशु पक्षी पृथ्वी रे स्थल रे जल रे और आकाश रे सृष्टि होंतु से यह कहवा द्वारा सृष्टि कले किंतु जेतेबेले से मनुष्य को निर्माण करुचंती से निज को कहउचंती से आउ अन्य तृतीय व्यक्ति को बा थर्ड पर्सन को कहउनांती से निज को कहउचंती लेट अस एठारे ट्रिनिटी त्री एक परमेश्वर गुण आसीछि पिता पुत्र पवित्र आत्मा पिता ईश्वर पुत्र प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र आत्मा ये त्री एक परमेश्वर ए विषय मु एक नूतन वीडियो द्वारा आपण मानक कहिबी आज समय नाही ये त्री एक परमेश्वर के विषय कहबा पाई किंतु एठारे एतिके जानि रखंतु एठारे ईश्वर कहउचंती एथि उतारू परमेश्वर कहिले से निजे निज मध्यरे कहवाकू लगिले कहउचंती ईश्वर निज को कहउचंती आस आंभे माने प्लूराल आंभे माने लिखा जाइछि लेट अस इंग्राजी रे लिखा जाइछि अस माने
ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ, ଏଠାରେ ତ୍ରି ଏକ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତ୍ରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତ୍ରି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରିନିଟି ଗଡ୍। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଈଶ୍ୱର? ସେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଡ୍ସ ଇମେଜରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲୁରାଲ, ବହୁ ବଚନ, ଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକ ବଚନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ବଚନ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ ଶବ୍ଦ, ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତେଣୁ ଏହା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ନେଇକି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଆଗକୁ ଆହୁରି କହିବି। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ଥିଲା ଆଦମ, ଆଦମର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ନାରୀର ନାମ ଥିଲା ହବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କେହି କହନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବାହୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କେମିତି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କି ଆମେ ପାଦରୁ ଆଉ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ, ଏ କ'ଣ, ଏହାର କ'ଣ କେବେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ କି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାହାରିକୁ ବାଛ ବିଚ କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କାହାକୁ ଅନ୍ତରପାତର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ସାନ ବଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେ ନିଜ ହାତରେ, ଈଶ୍ୱର ନିଜ ହାତରେ ସେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ
କାହାକୁ ବି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତରପାତର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ସାଦୃଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ଲାଇକନେସ୍, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲାଇକନେସ୍। ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇକ୍ ଗଡ୍। ଯେଉଁ ଲାଇକନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇକ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କଥା କହିବା ଉଚିତ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେହି ସାନ ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପାତର ଅନ୍ତର ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ସାନ ବଡ଼, ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ପୃଥିବୀରୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ି ଉଠି ସମସ୍ତ ଭୂମିରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବି। ସେ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ତୃଣ ନଥିଲା ଓ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଶାକ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ତୃଣ ନଥିଲା ଓ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଶାକ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ନଥିଲେ ଆଉ କୃଷି କର୍ମ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ପୁଣି ପୃଥିବୀରୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ି ଉଠି ସମସ୍ତ ଭୂମିରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାରି ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେହିଭଳି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିର ଧୂଳିରୁ ମାଟି କାଦୁଅ ଚକଟିକି ନିଜ ହାତ ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ଉଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମୟ ଲାଗିଛି, କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ପ୍ରେମୀ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୃତ୍ତିକାରୁ, ଏଇ ଧୂଳିରୁ
ନେଇ ସେ କାଦୁଅ ଚକଟି ନିଜ ହାତରେ କେତେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୋର ଶରୀରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କେମିତି ମାଟିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଏ, ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କାଦୁଅକୁ ଚକଟି ସେ ହାତ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ସେ କେତେ ଧ୍ୟାନରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ଦେଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଏଇ ମାଟିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବେ କେତେ ଭାବି ବିଚାରି କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ କି ମୋର ଶରୀର ମୋର ଚେହେରା ମୋର ମୁଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତର ପାପୁଲିରେ ସେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପରା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପରା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଏ ମନୁଷ୍ୟର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇ ଏକ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ, ଜୋରରେ ଏକ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ, ଏ ଫୁଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଣବାୟୁ, ସେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଏ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପରମାତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ବିବେକ ଅଛି, କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି। ଆମର ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମ ଠାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ବି କହୁଛି କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାଠାରେ ଏହି ଆତ୍ମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଏହି ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ଲତା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଶରୀର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଆତ୍ମା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆଉ ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ଏକ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଭଳି ମାଟିର ଶରୀର ଭଳି ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ମାଟିର ଶରୀର ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇ ସେ ଫୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇ ଏହାକୁ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ କରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କେଉଁଦିନ? ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ଶରୀରରେ ଆମ ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ସେ ଫୁକ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଆମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଦିନ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ?
ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେବ, ବା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେହି ସମୟରେ ପୂଜାରୀମାନେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ସୁନା, ରୂପା, ଚାନ୍ଦି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯଥାର୍ଥ ସଂଜ୍ଞା ବା ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସେ ଚାଲିବ, ବୁଲିବ, ଖାଇବ, ହସିବ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ବା ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଚାଲୁଛି କି? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛି କି? ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ସେ କ'ଣ ନିଜେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି କି, ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି କି? ପୁଣି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶବ୍ଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏବେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରାଣୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଭଳି, କରିବା ଭଳି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ମନରେ ମୋର ବହୁତ ବେଦନା, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ, ସେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଜୀବନ ପାଉଛନ୍ତି କି, ଚାଲୁଛନ୍ତି କି, ଖାଉଛନ୍ତି କି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? କେମିତି ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମମାନଙ୍କର, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭଳି, ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଆମଠାରେ ଜୀବନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମୀ ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ନିଜେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ଆଉ ସେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଲେ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ, ଚାଲିଲେ, ବୁଲିଲେ, କଥା କହିଲେ, ଶୁଙ୍ଘିଲେ, ଖାଇଲେ, ହସିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନର ନିର୍ମାଣକର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସମୟ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ବା ଭୂମିରୁ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ପ୍ରଥମ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ
प्रथमे देखिଛନ୍ତି बा पढ़ी कि ईश्वर मनुष्य को पुरुष और नारी करके सृष्टि कले। एठार यहीपर लिखा जाए अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर आदम को घोर निद्रागत कराई सही निद्रा समय रे तांकर खंडे पंजर नहीं मांसर द्वारा सही स्थान पूर्ण कले। आउ सदाप्रभु परमेश्वर आदम ठारू जो पंजर खंडिक नेले तद्वारा एक स्त्री निर्माण करी आदम निकट को आनिले। तहु आदम कहिले एथर हेला ए मोहर अस्थिर अस्थि ओ मांसर मांस यार नाम नारी जेहेतु ए नर ठारू नीता होई अछि। देखंतु कौन हैला तू आदम कहले एथर हेला ए मोर अस्थिर अस्थि ओ मांसर मांस। तेणु सदाप्रभु परमेश्वर मनुष्य को पुरुष और नारी करी सृष्टि कले। आउ परमेश्वर कौन कले ना आदम को घोर निद्राग्रस्त कराई सही निद्रा समय तांकर खंडे पंजर नहीं मांस द्वारा से स्थान पूर्ण कले। देखंतु पवित्र शास्त्र बाइबल केवल धर्म पुस्तक नुहे आज्ञा, विज्ञान अर्थशास्त्र समाजशास्त्र एवं मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग प्रत्येक ए पृथ्वी पृष्ठ रे जेतिक ज्ञान जेतिक शास्त्र आ ए पृथ्वी रे जेतिक पाठ मेडिकल साइंस ठारू समस्त विषय ए बाइबल रु आरंभ होइछि। आज्ञा प्रथम थर पई अस्त्रोपचार परमेश्वर से दिन करथिले जो दिन से आदम शरीर रु पंजरा खंडिक बाहर करी नहीं थिबे से ऑपरेशन करिथिबे। देखंतु प्रथम ऑपरेशन से अस्त्रोपचार परमेश्वर प्रथम केमिति ऑपरेशन से प्रभु करिसंती। आजिकाली डॉक्टर माने आम मान शरीर असुस्थता हेले ऑपरेशन हेले डॉक्टर मान कर, किंतु पवित्र परमेश्वर से सृष्टि आरंभ से एक डॉक्टर रूपे कार्य करचंती। से डॉक्टर मानकर डॉक्टर, से वैद्य मानकर वैद्य, से प्रथम मनुष्य आदम शरीर अस्थि बाहर करी से स्थान को पूर्ण कर देइथिले, भरी देइथिले, तांकर ऑपरेशन सक्सेस होइथिला। देखंतु पवित्र शास्त्र बाइबल रो से मेडिकल साइंस रो आरंभ एई पवित्र शास्त्र बाइबल रे लिखा जाइछि, जहा कि ईश्वर निजे करिथिले। से अस्त्रोपचार निजे करिथिले, ऑपरेशन परमेश्वर प्रथम करिथिले। आउ से अस्थि द्वारा से एक नारी को निर्माण करी आदम तांकर नाम नारी देइथिले। आदम कौन कहिथिले ना एथर एथि निमंते मनुष्य ना से कौन कहउचंती आदम कौन कहउचंती एथर हेला तहु आदम कहिले एथर हेला ए मोहर अस्थिर अस्थि, ए मोहर अस्थिर अस्थि ओ मांसर मांस यार नाम नारी जेहेतु ए नर ठारू नीता होई अछि। एथि निमंते मनुष्य अपना पितामाता को छाड़ी अपना भार्या ठारे आसक्त हेबो आउ से माने एकांग हेबे। ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहे। आज्ञा सदाप्रभु परमेश्वर मनुष्य को पुरुष नारी करी सृष्टि करिथिले। आज्ञा आज आम समाज रे केतेक लोक माने प्रश्न करती ए पृथ्वी रे बा आगे पुरुष आसीथिला कि नारी आसीथिला, आगे पुरुषर सृष्टि ना नारीर सृष्टि, यही प्रश्न केतेक लोक पचारती।
आगे पुरुषर सृष्टि कि नारीर सृष्टि? आगे किए आसीथिला? आज्ञा मोर प्रिय भाई भौणी माने, आगे किए आसीथिला? आगे पुरुष आसीथिला कि स्त्री आसीथिला? यह गुरुत्वपूर्ण विषय नुहे आज्ञा। आज्ञा यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय नुह कि आगे पुरुष आसीथिला कि आगे नारी। आज्ञा यही प्रश्न जो मैंने पचारती, जो मैंने नारी उपरे निजर आधिपत्य साब्यस्त करने को चाहती, से व्यक्ति माने ये प्रश्न पचारि था आज्ञा, ये तर्क वितर्क करी आज्ञा, पुरुष आगे कि नारी आज्ञा, पुरुष आगे कि नारी आगे। किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल कहूँ मनुष्य पुरुष और नारी करी मनुष्य को सृष्टि कला आज्ञा। पुरुष रो नारीर आवश्यक और नारी रो पुरुषर आवश्यक थाए आज्ञा। तेणु किए आगे आसिला किए पछे आसिला इट डजंट मैटर, ये कथार कौन गुरुत्व नहीं आज्ञा। या ऊपर आमे तर्क वितर्क करवाटा उचित नुहे आज्ञा। आगे आज्ञा आमे यही कथा भाविबा उचित कि मनुष्य को पुरुष नारी करिक ईश्वर सृष्टि कले, कारण ईश्वर जानी पुरुष एक नारीर आवश्यक बा एक नारी एक पुरुषर आवश्यक। से ईश्वर मनुष्य एक नारी को सृष्टि करथिले और नारी को नारीर पुरुष को सृष्टि कर देखिले। आपण एटा लेखा जाइछि पवित्र शास्त्र बाइबल लेखा जाइछि, से आदम को घोर निद्राग्रस्त कराई ता शरीर एक पंजरा बाहर करनेले। एठार भी केतेक लोक कहिबे अरे ताहेले तो पुरुष टू नारी आसिला, तेणु आगे नारी पुरुष टू सान हवा कथा। किंतु ये यार वास्तव यथार्थ आर्गुमेंट नुहे आज्ञा। ईश्वर आदम शरीर पंजरारू एक पंजरा काढ़ी से नारी को निर्माण करिवार अर्थ आपण सकारात्मक भाव में कहीं चिंता करूना। तार अर्थ है उभय उभय को बा मनुष्य नारी सहित निजर शरीर मन करी ता सहित भल बा से माने दुई जन परस्पर प्रेम रे रहिबे, ये कथा कहीं आपण भावुना। आपण कहीं भावुना कि ईश्वर योजना, ईश्वर जो योजना अनुसार कि एटा लेखा जाइछि कि पुरुष तार माता पिता को छाड़ी निज स्त्री सहित से रहिबो आज्ञा। सेटा कौन लेखा जाइछि? मनुष्य एथि निमंते मनुष्य अपना पिता माता को छाड़ी अपना भार्या ठारे आसक्त हेब आउ से माने एकांग हेबे आज्ञा। आज्ञा गुरुत्वपूर्ण विषय कि आदम से निजे कहउचंती ए मोर अस्थिर अस्थि ओ मांसर मांस, से निजर बोली भावुचंती आज्ञा। से आज नारी को पर बोली भावु नाहंती। सेतिपाई ईश्वर से आदम का शरीर से नारी को निर्माण कले, कहीं ना आदम भाविबो कि ए मोर अस्थिर अस्थि, ये मो निजर, ये मो मांसर मांस, से ताको प्रेम करिवो। पुणी अन्य जगार पवित्र शास्त्र बाइबल लेखा जाइछि, से नारी को भी कहते तमे तुम स्वामी को प्रेम कर, निजठू अधिक प्रेम कर। स्वामी की भी कहते तमे तुम स्त्री को प्रेम कर। तेणु मोर प्रिय भाई भणी माने, किए बड़ किए छोट, किए आगे आसिला किए पछरे आसिला, या कौनसी मैटर नुह आज्ञा। ये कौनसी गुरुत्वपूर्ण विषय नुह आज्ञा। केवल आम जानिबा कि ईश्वर ए मनुष्य को पुरुष और नारी करके सृष्टि कले, जो द्वारा कि पुरुष एवं नारी मिलित हेले आ उभय परस्पर प्रेम रे रहिले। आज्ञा जो भाई भौणी माने पचारुचंती कि आगे नारी ना आगे पुरुष, किए आगे जगत को आसिला, अन्य सेमान धर्मशास्त्र रे भी बा आपण जदि मनुसंहिता रे पढ़ुथिबे देखिथिबे नारी को समाज रे एक घृण्य स्थान दिया जायछि।
आज्ञा आमर समाज पुरुष प्रधान देश आज्ञा आमर देश पुरुष प्रधान देश ये देश रे पुरुष मानकर चले आम घर पुरुष मानक द्वारा चले आज्ञा घरे आपण देखिथिबे कौनसी डिसीजन नबाकू हेले पुरुष माने नहीं थांती पछरे किए खाए आज्ञा नारी खाइबो आपण आम घरे बा आपण घरे आपण देखिथिबे पुरुष माने आगे खाइबे नारी माने सभा शेष रे खाइबे यार कौन लॉजिक अच्छी आज्ञा मु तो चिंता कर देखुली कि प्रथमे पुरुष मानकू सबू परोसी देवे भात तरकारी जे सब रंधा जहाँ सब रंधा हो बेसी बेसी सब परोसी देवे पुरुष मानकू स्वामी मानकू आउ शेष रे कौन बंची आज्ञा अल्प के जे बंची आउ से नारी ताको खाए माँ ताको खाए देखंतु आम समाज रे को नियम थिला सतीदाह प्रथा देखंतु विधवा विवाह प्रथा नथिला आपण माने भल भाव जानिचंती आम समाज रे नारी मानकू किभली स्थान रे रखिथिले आगम रखिचंती केवल आम समाजर लोक नुहे आम शास्त्र माने भी से नारी मानकू बहुत घूर्ण्य जेभली जिनिस वस्तु भाव देखती यूज एंड थ्रो व्यवहार कर आ फोपाड़ी दियो से भली नारी मानकू आम समाज रे व्यवहार करा जाए सेति पाई लोक माने पचारती आगे पुरुष कि नारी तेणु जदि से माने जान जिवे कि आगे पुरुष आसीथिला ताहले से नारी मानकू छोट नजर रे देखिबे घूर्ण्य नजर रे देखिबे निजको बड़ सर्वोच्च स्थान रे रखिबे कि आमे पुरुष आमे बड़ देखंतु आज्ञा मनुष्यर विचार केउ आड़ को जाउछि तेणु आम धर्मशास्त्र मानकरे मध्य आपण देखिथिबे सतीदाह प्रथा आगरू शास्त्र मान भी कहे कि ईश्वर मानकर जो से माने देवदासी प्रथा आपण देवदासी प्रथा ईश्वर माने विवाह करती ईश्वर मान को माने विवाह करती ना जो झील जो नारी माने से माने ईश्वर सहित विवाह करती देवदासी प्रथा आपण प्रथा विषय मुझे किसी कहवाक चाहूनी आज्ञा आपण समस्ते शिक्षित लोक समस्ते जानी आ भीतर कि राजनीति चली देवदासी सिस्टम देवदासी प्रथा तेणु एठारे पुरुष आगे कि स्त्री आगे बा पुरुष आगे आसीथिला बा स्त्री आगे आसीथिला से विषय पवित्र शास्त्र से विषय कहे कि ईश्वर मनुष्य को पुरुष स्त्री करे निर्माण करिथिला एवं से सेमानंकु कौन करथिला ना सेमानंकु प्रेम करुथिले आउ आदम कहिथिला देख एथर हेला ए मोर अस्थिर अस्थि मो मांसर मांस उभय उभयर परिपूरक उभय उभयंकर आवश्यक थिला आज्ञा एथि निमंते मनुष्य अपना पितामाता को छाड़ी अपना भार्या ठारे आसक्त हेब आउ से माने एकांग हेबे मोर प्रिय भाई भौणी माने एभली अनंतर परमेश्वर एई सृष्टि को रचना करथिले आकाशमंडल स्वर्ग पृथ्वीर निर्माण करथिले आकाशमंडल रे से सूर्य नक्षत्र चंद्र तारा आदि स्थापना करथिले आउ पृथ्वी रे स्थलचर जीवजंतु कीट पतंग वृक्षलता समस्त को से निर्माण करथिले जलचर आकाश रे पक्षी गण आउ पृथ्वी उपर समस्त जीवजंतुर निर्माण कर सारिबा परे ए ईश्वर मूर्तिकारु ए धूलिरु मनुष्य को से उभय नर नारी करे निर्माण करथिले आउ तांको से एदन बगीचारे से स्व हस्त निर्मित मनुष्य को जो ईश्वर ए मनुष्य को से निज प्रतिमूर्ति सादृश्य निर्माण करी से एदन बगीचारे मनुष्य को रखिथिले आउ ए मनुष्य पाई समस्त गछर वृक्षर फल
ଫଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଛର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଆଉ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ହୁଅ ନା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ବହୁ ବଂଶ ହୁଅ, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ସମୁଦ୍ରରେ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଜଳ ଭାଗରେ, ଆକାଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ କର ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କର। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ, ପ୍ରଥମ ନାରୀ ହବା ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆକାଶ ସ୍ଥିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସ୍ଥଳଚର ଜଳଚର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ସେ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସେହି ଶବ୍ଦ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ, ସେହି ଓମକାର, ସେହି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ନୋ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ହି ୱିଲ୍ ସେଟ୍ ୟୁ ଫ୍ରି। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ, ସେ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।